بالتنافس في فعل الخيرات والمبرات، التنافس في فعل الخير من طلب العلوم النافعات، هذا مطلوب، التنافس في فعل الخير، كما كان يتنافس الأوس مع الخزرج، كل واحد منهم يريد أن يقدم خدمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الآخر، هذا تنافس في رضاء الله وفي رضا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرغبون في الخير ويرغبون في فعل الخير، وما كل واحد ما بغى أحد يزيد عليه في فعل الخير، ما هو في الدنيا لا كما هو حالتنا اليوم، ما بغى أحد يزيد علينا في أمور الدنيا، لا، هم يحبون أحد يزيد علينا في أمور الآخرة، لأن في أمور الآخرة تنظر لمن هو أعلى منك، أما في أمور الدنيا تنظر من هو دونك حتى لا تجحد وتسخط نعمة ربي عليك. في هذا المعنى روى الإمام النووي في الأربعين حديثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي. أهل الدثور بالأجور يعني أهل الغنى وأهل السعة أخذوا الأجر كله، يزادوا علينا في فعل الطاعات وفي فعل الحسنات وفي اكتساب المبرات، زادوا علينا أهل الدثور يعني الأموال بالأجور، صح، أي فزادوا علينا في اكتساب الحسنات. كيف صورة هذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، الصلاة اللي نصلي يصلون مثلنا، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. زادوا علينا هذم، نحن ما نجد ما نتصدق به، الفقراء نحن ما نجد، هؤلاء إذن عندهم عبادة نحن لا نستطيعها، في طاعة يقومون بها نحن لا نستطيع القيام بها، لهذا حسرة في قلوبنا. هذا ليس من حسد فقراء الصحابة على أغنياء الصحابة، لا، حاشاه من ذلك، الحسد مذموم، ولا يكون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكون مؤمن الذي يحسد هذا، فكيف يكون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الإيمان الكامل؟ لا يتأتى أن يكون حسد، فلا يتأتى أن يكون ولي من أولياء الله حاسد إذا ليس من أهل الإيمان، ولا يتأتى أن يكون ولي من أولياء يؤتمن على سر من أسرار الله والمؤمن والإيمان لم يستقر في قلبه، لا والله لا يكون ولي من أولياء الله. لكن قالوا ذلك إنما هو من باب الغبطة، الغبطة محمودة، الحسد مذموم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. أما الغبطة محمودة. ما هي الغبطة؟ الغبطة أن لا حسد تمني زوال النعمة عن الغير، أما الغبطة حتى وإن لم ترجع إليك هذا حسد، هذا أخبث أنواع الحسد، حتى ما عادت إليك. الغبطة لا، هو أن تسأل من الله أن يعطيك ما أعطى الغير من فضل، من منقبة، من علم، من كذا من كذا، هذا تسأل الله، تمني مال الغير من فضل أن يعطيك الله إياه، مع تمني بقاء النعمة على ذلك الغير، ما تتمنى زوالها ولا تفرح بزوالها عنه، لا، لكن تسأل من الله أن يعطيك مثل ما أعطاه من مال، من علم، من كذا من كذا، هكذا، هذا يسمى الغبطة. فالغبطة محمودة، لكن الحسد مذموم والعياذ بالله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan, seperti mencari ilmu yang bermanfaat. Kita diharuskan untuk berlomba-lomba, diperintahkan untuk bagaimana caranya kita jangan sampai kalah dengan orang lain dalam urusan kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, seperti sahabat yang dari kalangan Aus dan sahabat yang dari kalangan Khazraj. Aus dan Khazraj
ini selalu berlomba-lomba untuk bagaimana caranya mereka lebih dekat kepada Nabi. Caranya dengan melakukan kebaikan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kalau yang lain melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang sama, agar supaya jangan sampai kalah dengan yang lain. Dan begitulah para sahabat Nabi secara umum, mereka berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin, jangan sampai mereka kalah dengan orang lain. Begitu para sahabat Nabi. Para sahabat itu tidak ada yang berlomba-lomba untuk menjadi paling kaya dibanding yang lain. Mereka hanya berlomba-lomba untuk bagaimana menjadi lebih baik di dalam urusan kebaikan, urusan akhirat dibanding yang lain. Lah, hadis kita pada pagi hari ini, hadis ke-25, ini hadis yang membahas tentang hal ini. Bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik di sisi Allah dibanding yang lain. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dikatakan annanasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi itu datang pada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzahaba ahlut dutsur bil ujur." Orang-orang kaya Rasulullah itu melebihi kami di dalam pahala. Orang-orang kaya yang hartanya banyak, mereka pahalanya lebih banyak dibanding kami, para sahabat yang fuqara. Kok bisa? Iya, yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi kami sholat dapat pahala sholat, mereka juga dapat pahala sholat. Wa yasumun kama nasum. Kami sholat dapat pahala, mereka juga, kami puasa dapat pahala puasa, mereka juga mendapatkan pahala itu. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Lah ini yang kami tidak mampu. Mereka dapat pahala sedekah. Kenapa? Mereka memiliki harta, sementara kami tidak punya apa-apa untuk sedekah, sehingga kami kalah dalam pahala. Ini sahabat dalam hadis ini bukan berarti mereka hasud. Sahabat yang fuqara berarti hasud kepada yang kaya, tidak. Ini masuk kategori ghibthah, bukan hasad. Ada bedanya. Kalau hasad itu kita sakit hati kalau ada orang senang, tidak suka ketika ada orang senang, bahkan berharap bagaimana nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu menjadi hilang walaupun tidak menjadi milik kita. Ini hasad, ini dicaci, tidak terpuji, dan bahkan bisa menghabiskan pahala yang kita miliki sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Tapi kalau ghibthah itu terpuji. Ghibthah itu apa? Kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, kita minta kepada Allah agar supaya kita diberi yang sama, tanpa berharap hilangnya kenikmatan orang lain. Dan kita tidak senang kalau nikmat orang lain itu dicabut oleh Allah. Ini ghibthah. Ghibthah ini terpuji. Itu. Adapun hasad itu sangat tercela. Karena itu tidak ada sahabat satupun yang memiliki sifat hasud. Jangankan sahabat, orang kalau di hatinya ada iman, itu tidak akan memiliki sifat hasud. Nah, sahabat ini orang yang paling sempurna imannya. Jadi gak mungkin ada sahabat yang hasud itu. Kalau ada orang hasud berarti pertanda imannya belum masuk ke dalam hati. Sehingga tidak mungkin ada seorang wali yang mendapatkan sir dari Allah tapi di hatinya ada hasud. Tak mungkin kumpul itu. Iman sama hasud tak mungkin kumpul. Apalagi kewalian atau derajat suhbah, menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستنكرا لقولهم ذلك: أنتم تعتقدون أن الصدقة إلا بالمال بس؟ لا، الصدقة ما هي بالمال فقط، الصدقة تكون بالمال وتكون بغير المال. لهذا رد عليه مستنكرا لكلام قال أوليس همزة هنا لاستفهام استنكار. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أي تتصدقون به. الله سبحانه وتعالى جعل لكم هذا، فإنه ليس صدقة خاصة بالمال، بل قد جعل الله لكم ما تتصدقون به من غير المال. تصدقون، تتصدقون. نعم، حذفت التاء. نعم. فالصدقة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصة بالأموال، تكون بالمال، وكثير من الأعمال الصالحة تكون صدقة تعطى بها ثواب كذا. حتى الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة تثاب عليها، جبر الخواطر صدقة تثاب عليه. فعلمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يكون الصدقة بالمال كذلك تكون الصدقة بغير المال من الأذكار وغيرها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
إن بكل تسبيحة صدقة، صدقة، بكل تسبيحة صدقة، أي تثاب وتعطى أجر كأجر الصدقة. إذا قلت سبحان الله، تسبيح يعني سبحان الله. وكل تكبيرة صدقة، أي إذا قلت الله أكبر تثاب وتعطى من الأجر أجرا كأجر الصدقة. وكل تحميدة، أي قولك الحمد لله، تعطى أجرا وثوابا كأجر الصدقة. وكل تهليلة، أي قولك لا إله إلا الله، تعطى ثوابا عظيما كثواب الصدقة. بهذا كله علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليس هي خاصة، لكن فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم هذه الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. وهي الأذكار التي علمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا أم هاني. أم هاني أخت سيدنا علي بن أبي طالب، أم هاني بنت أبي طالب، قالت يا رسول الله علمني يعني شيء من الذكر من العبادة. أقول وأنا جالسة يعني يمكن ما أستطيع القيام في الصلاة ولا شيء، أريد عبادة. فعلمها النبي محمد وذكر لها الفضل العظيم في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وعرفها الفضل العظيم في هذه العبادة وفي هذا الذكر من الباقيات الصالحات. وكما أوصى سيدنا إبراهيم أمة النبي محمد في ليلة المعراج عندما التقى به في السماء السابعة، قال له صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرها أن الجنة خضرة حلوة، وأنها قيعانة مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما قالها عبد إلا غرس الله له غرسا في الجنة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا ما عندك شيء تتصدق به فلا أقل أن تتصدق على إخوانك بمساعدتهم بنفسك، ببذل النصيحة لهم. لازم الصدقة بالمال، بذلك النصيحة صدقة، بل أعظم الصدقة. ففي الحديث أعظم الصدقة العلم، تتصدق به على غيرك، تعلم غيرك. رأيت من هو على خطأ في ترك واجب أو فعل حرام أو ترك سنة أو فعل مكروه تنبهه، هذه صدقة، بل أعظم صدقة، هذه أعظم من صدقة المال. فعلمهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الصدقات ليس خاصة بالأموال، في إمكانك بل وأعظم من ذلك أن تتصدق بعرضك، يعني من سبك، من شتمك، من اغتاب، تقول يا رب سامحته لأجلك، تصدقت بعرضي عليه وأنا سامحته لأجلك، وهذه أعظم الصدقة. Kemudian setelah sahabat tadi bertanya pada Rasulullah SAW, yang mereka mengatakan bahwa orang-orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kita, ini bagaimana caranya? Karena mereka orang-orang yang fuqara ini juga kepingin pahalanya tidak kalah dengan orang-orang yang kaya. Akhirnya Rasulullah menjawab keiskalan mereka ini. Rasulullah mengatakan, qal awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Hamzahnya di sini hamzah ingkar, istifham ingkari. Bukankah Allah memberikan sesuatu kepada kalian yang bisa kalian pergunakan sedekah? Jangan dikira sedekah hanya dengan uang. Jangan dikira sedekah hanya dengan harta. Banyak sekali sesuatu yang bisa kalian jadikan untuk sedekah. Kalian kepingin pahala sedekah, gampang, tidak harus kaya. Untuk sedekah tidak harus kaya. Sedekah kita tersenyum ketika bertemu saudara kita. Ini sedekah. Jabr khotir, menjaga perasaan orang lain jangan sampai tersinggung, ini juga sedekah. Jadi sedekah ini tidak terbatas pada harta. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, beliau memberikan contoh bagaimana caranya sedekah dengan selain harta ini. Rasulullah memberikan contoh, inna bikulli tasbihatin sedaqatan. Sesungguhnya di setiap tasbih yang kita ucapkan itu ada sedekah, artinya bernilai pahala seperti sedekah. Kita akan dapat pahala ketika bertasbih seperti orang yang bersedekah. Wa kulli takbiratin sedaqatan. Di setiap takbir yang kita ucapkan juga bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid,
bacaan alhamdulillah yang kita bacakan itu juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap kalimat tahlil la ilaha illallah ini juga sedekah. Ini Nabi memberikan contoh sedekah dengan selain harta. Kalau kita tidak mampu sedekah dengan harta, yaudah kita amalkan ini, kita akan mendapatkan pahala seperti orang kaya yang ahli sedekah. Ini yang diajarkan oleh Nabi, ini adalah zikir baqiyatus sholihat. Zikir baqiyatus sholihat ini pahalanya sangat besar sekali, sebagaimana pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Ummu Hani. Pernah suatu ketika Sayyidatina Ummu Hani itu minta diajari, ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang bisa aku lakukan dalam keadaan aku duduk, tidak harus berdiri, tidak harus sholat. Bagaimana? Akhirnya Nabi mengajari al-baqiyatus sholihat ini. Begitu juga ini adalah zikir yang sangat istimewa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada umatnya atas nasihat dari Sayyidina Ibrahim. Ketika Nabi sedang Mi'raj, ketemu Nabi Ibrahim mengucapkan salam, kirim salam untuk umatnya. Kirim salam, minta tolong kepada Nabi agar supaya menyampaikan salam beliau kepada umatnya. Dan Nabi Ibrahim ceritakan pada umatmu bahwa surga itu begitu indah, luar biasa. Dan kalau mereka kepingin menikmati keindahan surga, perbanyaklah zikir, yaitu zikir al-baqiyatus sholihat. Kemudian termasuk sedekah adalah kita mau menasihati orang lain. Artinya menasihati, menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Peduli kepada orang lain, ini juga sedekah. Dan di antara sedekah yang paling besar pahalanya mengalahkan sedekah yang lain adalah sedekah ilmu. Kita punya ilmu sedikit, kita sampaikan pada orang lain, kita ajarkan pada orang lain, ini sedekah yang paling besar nilainya. Kita melihat ada orang lain melakukan kesalahan, nah, kita ingatkan dia biar meninggalkan kesalahan itu. Ini sedekah. Begitu juga termasuk sedekah adalah apa? Ketika ada orang mencaci kita, menghina kita, kita maafkan dia lillahi ta'ala. Ini juga akan bernilai sedekah. نعم. قال سيدي أبا الحسن الشاذلي إذا أردت أن لا يصدأ لك قلب، يبقى قلبك صاقل نظيف ما في شيء وسخ ولا شيء ولا يلقاك هم ولا كرب، ما يدخلك لا هم ولا حزن ولا كرب ولا شيء، ولا يبقى في صحيفتك ذنب، فأكثر من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيها أجر عظيم. وذكر في بعض الأحاديث أن سبحان الله وبحمده تقوم مقام الصدقة ومقام الصلاة. إذا عجزت من الليل عن تقوم بالصلاة لكن بقلب حاضر غير غافل، ما تقول الصبح عامل الصبح ويفكر في الدكان حقه ولا في العمل حقه ولا يخطط البرنامج حقه. لا، وقت الذكر، وقت التسبيح تسبيح، وقت الصلاة صلاة. وصلي بقلب حاضر واذكر الله بقلب حاضر، يكون نتيجته حاضرة حاصلة حالة. تكون بقلب غافل والعياذ بالله. قال سيدنا سليمان عليه السلام لما مر في موكب عظيم حتى قال بعض عباد بني إسرائيل لقد أوتيت ملكا عظيما، عباد بني إسرائيل يغبط أوتيت ملكا. قال سيدنا سليمان تسبيحة واحدة في صحيفة مؤمن خير من هذا كله. ليه؟ لأن كل ما أوتيته يفنى، وتسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن تبقى ذخرا له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فيذكر الله سبحانه وتعالى بهذه كلها، يذكى ويرقى العبد عند الله سبحانه وتعالى، فيجعل لسانه دائما رطبة بذكر الله، فتكون له حصن حصين من أذية الإنس، من أذية الجن، حتى من وسواس الشيطان الرجيم لا يستطيع أن يقرب منه أبدا. نعم. Dikisahkan, diceritakan dari Sayyidina Abul Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kalau kamu kepingin hati kamu tetap bersih, tidak kotor, wala yalqaka hamun wala karbun, tidak pernah sedih, tidak pernah galau, wala yabqa alaika dzambun, dan
tidak tersisa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita kepingin begitu, hati tetap bersih, tidak pernah sumpek, tidak pernah sedih, dan tidak tersisa dosa-dosa pada catatan amal kita, maka beliau berpesan, perbanyaklah mengucapkan zikir al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak zikir ini, insyaallah apa yang disampaikan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili tadi akan terlaksana semuanya, yaitu hati kita tetap bersih, kemudian tidak pernah sumpek, tidak pernah sedih, dan tidak tersisa dosa. Kemudian beliau tadi juga mengatakan, kalau kita kepingin mendapatkan pahala sedekah, pahala sholat malam, sementara kita tidak bisa melakukannya, mau sedekah tidak punya harta, mau sholat malam belum bisa. Kalau kita kepingin bisa mendapatkan pahala yang setara dengan itu, gampang, perbanyak zikir. Jadi kalau orang itu mau memperbanyak zikir, dia akan mendapatkan pahala sedekah walaupun tidak punya harta. Dia akan mendapatkan pahala sholat malam walaupun belum bisa untuk melakukan sholat malam. Perbanyak zikir, tapi dengan syarat hatinya hadir. Lesannya berzikir, hatinya juga berzikir. Bukan lesannya berzikir, tapi hatinya mikir tukunya. Bukan lesannya berzikir, tapi hatinya, pikirannya mikir rencana hari ini apa ya, rencana besok apa ya, bagaimana besok acara ini, acaranya isinya apa saja. Bukan seperti itu. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Waktunya bertasbih ya hatinya bertasbih, waktunya toko ya ada waktunya sendiri, waktunya ngatur acara ya ada sendiri. Jangan dicampur aduk. Kemudian Nabi Sulaiman pernah suatu ketika itu keluar dengan rombongan yang sangat banyak, yang begitu mewah begitu, karena beliau ini menjadi raja di seluruh dunia dan kaya raya luar biasa. Kemudian ada salah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel itu berkata pada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, engkau telah diberi kerajaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, ketahuilah, satu tasbih yang tercatat di dalam amal ibadahnya seorang mukmin itu lebih baik daripada kekuasaan yang aku miliki ini, daripada kekayaan kerajaan yang aku miliki. Karena apa? Karena kerajaan, kekayaan itu akan habis. Aku mati tidak dibawa ke dalam kubur. Tapi kalau tasbih satu ini akan kekal sampai nanti di hari kiamat. يقول الإمام الحداد في الذكر وملازمة الذكر، يقول إنك إن لازمته بقلب حاضر غير غافل بدا لك نور ليس كالشمس ولا البدر، بل نور أتى ذكره في سورة النور فاستقري. اقرأ سورة النور فتعرف ذلك النور الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن وينور به بصيرته ويرزقه فرقانا يميز بين الباطل وبين الحق، فيلزم الحق ويجتنب الباطل بذلك النور الذي قذفه الله في قلب عبده المؤمن. فأفضل الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى. فدام لسانك رطب من ذكر الله لا يستطيع الشيطان أن يوسوس لك بشيء من الوساوس. لكن الذي جعلنا لا ندرك ثمرة الذكر أن احنا دائما قلوبنا غافلة وألسنتنا، لكن لا نيأس من رحمة الله، ونحمد الله أن شغل جارحا من جوارحنا بذكره، كما قال فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم عندما قالوا يا مولانا إننا أذكر الله بلساني وقلبي غافل، قال احمد الله أن شغل جارحا من جوارحك بذكره سبحانه وتعالى، فالزم ذلك وجاهد نفسك بحضور قلبك. نعم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضائل الأعمال، فضائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قال في صباح أعطي من الأجر كأنما اعتق 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومع عنه 100 سيئة، ثم بعد ذلك جعله الله في حصن حصين من الشيطان، ما تجيك خواطر الشيطان أبدا. نعم. ولم يأتي أحد بعمل أفضل ما أتى به إلا أحد عمل مثل عمله أو زاد عليه. شفت كيف؟ هذا في الصباح، وفي المساء كذلك إذا فعلته تكون في حرزين. فينبغي أن تأتي بهذا الذكر
100 مرة في الصباح و100 مرة من المساء، فإن الشيطان لا يكون له عليك سبيل أبدا، ما يرميك بسامة، لأنك عليك حصن، عليك قبة تحميك، قبة من حديد تحميك بهذا الذكر. والإمام الحداد جزاه الله خير جعله له في الورد اللطيف 100 مرة، لا بأس إلى الله عدا كل ذرة 1000 مرة، لا بأس، لكن بعدين تأتي بها 100 مرة. Habib Abdullah Al-Haddad pernah mengatakan bahwa zikir itu kalau kita selalu melaziminya disertai hati yang hadir, bukan lalai, maka Allah akan memberikan nur pada hati kita, yang nur ini tidak sama seperti matahari atau rembulan, tapi jauh lebih terang daripada itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur. Ketika hati kita sudah memiliki nur, maka hati kita akan memiliki furqan, pembeda. Kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita akan diberi bantuan oleh Allah untuk selalu melazimi yang hak dan menjauhi yang batil. Afdhalul a'mal, sebaik-baik amal itu adalah zikir kepada Allah. Sehingga orang yang selalu berzikir, setan tidak akan mampu mendekat kepadanya, tidak akan mampu membisikkan bisikan-bisikan jelek kepada orang tersebut. Cuma masalahnya banyak orang itu ahli zikir, cuman zikirnya tidak membuahkan hasil seperti yang diterangkan tadi. Apa sebabnya? Gara-gara ghaflah. Lesan kita berzikir tapi pikiran kita dan hati kita lalai. Ini yang menyebabkan zikir kita tidak membuahkan hasil. Tapi hati-hati, kata beliau, awas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tetaplah berzikir, lazimi zikir walaupun hati kita belum bisa untuk berzikir. Hati kita masih gelambiar kemana-mana. Sebagaimana ada salah satu orang pernah curhat kepada Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini curhat, ya Syekh, saya ini berzikir tapi lesan tok, hati saya belum bisa berzikir. Akhirnya apa? Pesan Syekh Abu Bakar bin Salim, udah, baca Alhamdulillah, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah karena lesanmu masih diberi kesempatan untuk berzikir. Teruskan zikir itu, puji, jangan putus asa dari rahmat Allah. Termasuk zikir yang sangat besar fadilahnya, kata beliau tadi, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau bisa diamalkan setiap hari, pagi hari 100 kali dan sore hari 100 kali. Orang yang membaca zikir ini di pagi hari, kata beliau, setara seperti orang yang memerdekakan 10 budak. Akan dicatat 100 kebaikan dan akan dihapus 100 kejelekan. Ini kalau 1 kali, bagaimana kalau 100 kali? Dan orang yang melazimi zikir ini akan dijaga, diberi perlindungan, proteksi yang sangat kuat dari gangguan setan. Sehingga setan tidak akan mampu mendekat atau membisikkan pikiran-pikiran negatif kepada orang tersebut. Dan orang yang membaca zikir ini, dia akan menjadi orang yang terbaik. Tidak ada yang mengalahkan kebaikannya, kecuali orang yang membaca zikir yang sama atau lebih. Itu baru menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak ada yang lebih baik daripada orang ini. Begitu juga di sore hari, lazimi zikir ini. Kita berterima kasih. Semoga Imam Abdullah Al-Haddad itu dibelas dengan segala macam kebaikan oleh Allah karena telah memasukkan zikir ini ke dalam wirdul latif. Gitu. Di wirdul latif memang tidak disebutkan di situ 100 kali, tapi cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ada kulli dzarratin alfa marrah. Itu. Jadi enggak apa-apa kita baca itu. Jadi kita baca 1 kali tapi ditambahi ada kulli dzarratin alfa marrah, enggak apa-apa, tapi ya jangan mencukupkan itu aja, habis itu dibaca 100 kali. Jangan hanya cukup ada kulli dzarratin alfa marrah sudah, enggak. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'an munkarin sadaqah. Hada wajib hada. أما الذكر هذا سبحان الله الحمد لله هذا سنة. أما الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس منا أي ليس على طريقتنا الكاملة وعلى سنتنا الكاملة. نعم. فالأمر بالمعروف هذا من أقوى عرى الإيمان، والأمة لا زال فيها الخير ما دامت تأمر بالمعروف، ما دامت تنهى عن المنكر، فذلك الخيرية، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس
ايش بكيدين بشرطين إن كان فيكم ولا انتفت الخيرية عنكم. وما هما؟ أي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الناس تأمرون بالمعروف بهذين الشرطين أنتم خير أمة. فإذا ارتفعت منكم فقد ارتفعت الخيرية منكم. Kemudian kelanjutan hadis, wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Di dalam amar ma'ruf itu bernilai sedekah. Orang yang melakukan amar ma'ruf akan mendapatkan pahala sedekah. Begitu juga nahi mungkar, melarang perbuatan mungkar. Ini juga sedekah. Bahkan ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya zikir itu hukumnya sunnah, tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya laisa minna, tidak termasuk golonganku, artinya tidak mengikuti thariqahku secara sempurna orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih besar, serta tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak melakukan nahi mungkar. Orang yang seperti ini, kata Rasul, laisa minna, tidak termasuk golonganku, artinya tidak mengikuti thariqahku secara sempurna. Umat Nabi ini akan selalu dalam kebaikan selama masih melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah. Tapi dengan dua syarat. Kalau ada dua syarat ini baru menjadi khairu ummah. Tapi kalau dua syarat ini tidak dilakukan, maka bukan lagi menjadi khairu ummah. Apa dua syarat? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau mereka mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Nabi ini menjadi umat terbaik. Tapi kalau sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, hilang. Predikat baik itu menjadi hilang dari mereka. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Al-bud'u huna al-farj. ويقال أيضا يطلق على الجماع أيضا. يعني إذا جامع فرج زوجتي يحصل ذلك صدقة بنية صالحة. جامع زوجته بنية صالحة أنه يعف نفسه عن النظر إلى الحرام ويعفها هي أن تنظر إلى حرام. ويجامع بنية أن يكون له ولد صالح، نسمة تذكر الله سبحانه وتعالى، وبنية المكاثرة في قول صلى الله إني تزوج تكاثر فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وهكذا السلف الصالح لا ينكحون إلا بنيات صالحة، بل أعمالهم كلها وحركاتهم لا يتحركون ولا يتكلمون إلا بنيات صالحة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. بهذه النيات تكثر الأعمال الصالحات. نعم. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ عاد شهوة وفي أجر؟ قال لهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام، لو راح يزني أكان عليه وزر؟ أكان عليه إثم؟ قالوا نعم، لو راح يزني بيقع في الإثم وفي الحرام. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال بنية صالحة، بنية أن يعف نفسه ويعف زوجته، كان له أجر كما يحصل عليه الإثم في وضع نطفته أو جماعه في الحرام، كذلك يكون له الأجر والثواب إذا وضع ذلك fil halal. Kemudian kelanjutan hadis, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam buduk kalian itu juga terdapat sedekah. Artinya bisa menghasilkan pahala sedekah. Buduk ini bisa diartikan kemaluan, bisa diartikan jima, melakukan hubungan badan dengan suami istri. Ini orang yang melakukan hubungan badan dengan pasangannya yang halal, ini akan menghasilkan pahala sedekah, tapi dengan syarat harus diniati niat yang baik-baik, seperti menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada yang haram. Begitu juga menjaga istrinya agar supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ini akan menghasilkan pahala sedekah dengan niat agar supaya dikaruniai keturunan yang solihin solihat. Diniati agar supaya memperbanyak umat Nabi yang itu bisa membanggakan Nabi kelak ada di hari kiamat. Dengan niat-niat seperti ini, maka akan hubungan badan jima yang dilakukan oleh suami istri itu akan menghasilkan pahala sedekah. Dan itulah yang dilakukan oleh salaf. Mereka itu tidaklah menikah atau menikahkan orang lain kecuali dengan niat yang baik. Bahkan di semua gerakan mereka, ucapan mereka itu selalu disertai niat yang baik. Dengan niat-niat yang baik inilah amal yang sedikit akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ketika Rasulullah menyampaikan ini pada para sahabat bingung. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr. Lu kok bisa? Kami ini menyalurkan syahwat, kok bisa mendapatkan pahala? Dari mana? Menyalurkan syahwat, keinginan, hasrat, ini kok bisa mendapatkan pahala? Ini bagaimana? Akhirnya Rasulullah menjawab, qol ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Nabi mengatakan, bukankah kalau kalian menyalurkan syahwat, hasrat, birahi itu kepada yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu juga kalau disalurkan ke yang haram akan mendapatkan dosa, begitu juga kalau disalurkan kepada yang halal maka akan mendapatkan pahala. نعم. فرواية جاء الفقراء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الخبر لهم، سبحان الله والحمد لله وهكذا، نحن بنعمل كذلك، فصاروا يأبون بالتسبيح والباقيات الصالحات واعتكفوا على العبادة الأغنياء. فجاءوا الفقراء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله سمع إخواننا من أهل الدثور من أهل الأموال بالخبر ففعلوا كما نفعل، فجابوا التسبيح وجابوا الباقيات الصالحات. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص هذا. لكن في بعض الآثار أن الذكر من الفقير وإن كان نفسه يكون أعظم أجرا، لكن بشرط أن يكون فقير صابر لا يتذمر ولا يسخط قضى الله سبحانه وتعالى، لا، افتقر لله وسكنت نفسه بالله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا لا يشتكي، أما إذا كان يشتكي فقير يظل يشكي، أنا حالي تعبان، أنا تعبان، أنا علي يدين، أنا كذا كذا مرعفل. وغني الشاكر. نعم. ففي الحديث عن الصلاة أن فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ب500 عام. لكن ثم اختلف العلماء من أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ نحن ما رأينا إلى هذه الساعة غني شاكر ولا رأينا فقير صابر حتى نفضل بينهم. نقول له إذا رأينا بعد ذلك نفضل. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله، استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الغني الشاكر أفضل ولينفق ماله في سبيل الله، استدلوا بهذا الحديث. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما ساداتنا الصوفية سادات العلماء فضلوا الفقير الصابر على الغني الشاكر، لكن في زماننا هذا لم نرى فيه فقيرا صابرا ولا غنيا شاكرا، فالتوقف لنا أفضل، ويتضح ذلك في يوم القيامة إن شاء الله. Setelah Nabi menyampaikan hadis tadi bahwa orang fakir kalau kepingin mendapatkan pahala yang banyak seperti orang kaya yang ahli sedekah, Nabi memberitahu tadi dengan beberapa amalan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah tanpa harus memiliki harta. Kemudian orang-orang kaya yang ahli sedekah setelah mendengar hadis ini mereka mengamalkan ini, akhirnya mereka mendapatkan pahala sedekah dengan harta dan sedekah dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi tadi. Datang lagi sekelompok sahabat yang fakir tadi, ya Rasulullah, setelah Anda menyampaikan hadis kemarin, teman-teman kita yang kaya-kaya mendengar hadis itu, akhirnya mereka ya tetap sedekah dan mengamalkan hadis yang Anda sampaikan kemarin. Akhirnya mereka unggul lagi dibanding kita kalah lagi. Mereka dapat pahala double. Sedekahnya sedekah harta dan sedekah yang lain, kita hanya sedekah sebagaimana yang disampaikan dalam hadis kemarin itu. Ini bagaimana Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ya sudah, itu sudah fadl, anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan Allah Maha memiliki anugerah yang sangat agung. Sudah, enggak usah enggak usah kalian protes-protes lagi. Sudah, itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka oleh orang-orang kaya. Tapi dalam sebagian asar diterangkan bahwa zikir dari orang fakir itu tidak sama nilai pahalanya dibanding zikir dari orang yang kaya. Zikir yang dilakukan oleh orang fakir itu pahalanya lebih besar dibandingkan zikir yang dilakukan oleh orang kaya, tapi dengan syarat orang fakir yang sabar, tidak suka sambat-sambat.
Kalau fakir murokbal ya sama aja. Ini fakir yang sabar, yang tidak suka sambat-sambat. Itu pahala zikirnya akan lebih besar dibanding zikirnya orang yang kaya. Kemudian juga dikatakan bahwa orang fakir itu nanti akan masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya. Jadi orang fakir masuknya lebih dulu ke surga dibanding orang kaya. Jaraknya setengah hari. Tapi setengah hari akhirat, satu harinya 1000 tahun. Jadi setengah hari berarti 500 tahun. Artinya apa? Orang-orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya. 500 tahun kemudian baru orang-orang kaya akan masuk surga. Tapi ya tetap tadi itu yang dimaksud fakir di sini adalah fakir yang sabar, yang tidak suka sambat-sambat. Kemudian para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Apakah orang fakir yang sabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Sebagian ulama lebih mengunggulkan orang kaya yang bersyukur, karena berdasar pada hadis tadi itu, setelah para sahabat fakir nanya lagi pada Nabi, akhirnya dijawab, udah itu fadlnya Allah. Berarti ini orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Tapi kalau menurut para ulama sufi ya, ahli tasawuf, itu orang yang fakir yang bersabar itu lebih utama dibanding dengan orang kaya yang bersyukur. Tapi kata beliau, sampai detik ini beliau belum pernah melihat ada orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang sabar. Yang kaya tidak syukur, yang fakir tidak sabar. Karena itu lebih afdol, kata beliau, udah tawakuf saja, kita lihat aja nanti kenyataannya di akhirat bagaimana. Karena belum ada. Kalau seandainya ada, ya tadi itu sudah ada perbedaan ulama tadi itu. Jawabannya sudah ada. Kalau seandainya ada mereka, tapi sampai detik ini belum pernah terlihat, kata beliau. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأخبرني إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة فإذا أسقمته كفر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم فإذا صححته كفر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعبده. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يصلح عبده، فما أنت فيه هو خير لك. فاحمد الله على ما أنت فيه ولا تسخط غضب الله سبحانه وتعالى ولا تجحد نعمة مولاك سبحانه وتعالى، فإن سخطت فقد وقعت في غضب المولى وإن رضيت فقد حزت رضا المولى سبحانه وتعالى. فالله يتولانا بولاه ويرعانا برعاه ويجعلنا ممن تولاه ورعاه ويحفظنا من شر الاعتراض ومن شر البلاء ويجعل قلوبنا مطمئنة ساكنة بوعده سبحانه وتعالى وأوقاتنا وأقواتنا مصروفة في طاعته وطاعة حبيب محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai penutup, agar supaya tidak ada yang protes baik yang kaya ataupun yang fakir, beliau menyebutkan hadis. Pernah suatu ketika malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW. Datang pada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril itu juga mengucapkan salam, kemudian mengucapkan salam, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, di antara hamba-hambaku itu ada orang yang tidak layak kecuali dia menjadi orang kaya, tidak akan menjadi baik. Di antara hambaku itu ada orang yang tidak pantas untuknya kecuali kekayaan, dia harus kaya. Kalau fakir, kalau dijadikan orang fakir, dia akan kufur. Ada hamba yang lain yang tidak pantas untuknya kecuali fakir. Kalau kaya, dia akan kufur. Artinya ada orang yang lebih baik menjadi kaya, ada orang yang lebih baik menjadi orang fakir. Begitu juga terus kemudian dilanjutkan, ada sebagian hambaku yang tidak pantas untuknya, tidak baik untuknya kecuali sehat. Kalau dia sakit, dia bakal kufur, protes pada takdir Allah. Ada hambaku yang lain yang tidak baik untuknya kecuali sakit. Kalau dia sehat, dia akan kufur kepada Allah. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa Allah itu maha tahu, lebih tahu kepada hambanya dan apa yang terbaik untuk hambanya. Karena itu kita harus meyakini setiap saatnya kondisi kita saat ini itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang kita miliki,
Apa yang ada pada diri kita, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah atas apapun kondisi kita. Jangan pernah mengkufuri nikmat Allah, apalagi sampai protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. ربنا علمنا ما جهلنا ووفقنا عمل بما علمنا يا رب العالمين، ويوفقنا لكل ما يرضيه عنا، ويجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في طاعته وفي طاعة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخلينا عن كل خلق ويحيينا بكل خلق حميد كريم، ويرزقنا أموالا واسعة تعيننا على طاعة الله وطاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا يا رب العالمين، ويجعل قلوبنا مطمئنة بذكره، مطمئنة بوعده وبذكر حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويرزقنا كمال اتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال المحبة له ولأهل بيته وأصحابه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. صلينا يا ربنا وتقبل وتعالى واغفر لنا بالعطاء الأطب يا أول ويا آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.